الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة المستمعون لإذاعة صوت القرآن والحديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامجنا الإسلامي قضايا حول الإسلام، والتي يجيب عليها فضيلة الشيخ والإمام محمود ديكو المدير العام للإذاعة. أما المو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما فوق ولمن دون أما ولندا دمني ولم دامين ببولي إسلاميا كندر كندانا ñingali ani jabi muamina nga ñingali jabi ankar mogani anga directeur الشيخ محمود ديكو. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. مقدمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامو ألكر محمد صلى الله عليه وسلم منتو أما ألتنو سبحانه سنيا نسيني كرتب بلجلي ويما سمين تاي سبحانه كلي جل وعلا مسمين نالدي لوني تجيه سبحانه جل وعلا مي فمن كرا أنمين بناك أنمين بسينا أبلجلين لوني بمسميه ودي الله سبحانه وتعالى يا كلم بيو سبحانه جل وعلا. أما يني الله سبحانه وتعالى في أنكلنكو كاتنو أما يني ألف يا ربي ألك أنجيدي لوني أنفهم يالا يا رب العالمين ني الله يفهم من فهم يا دام أبارك يكون يما ميني وبنم بألما أبنم بألك رسول الله عليه وسلم كيا مريكم يا رب ألك ونغياني كان يني الله سبحانه وتعالى في أكاك حيننا ككشي أكو شايا ألكرك صلى الله عليه وسلم أن كربين عليه الصلاة والسلام الدنيونا جنيوم. أما أن الله سبحانه وتعالى يا ربي ألك من سابما كان لبانيا يا رب العالمين نو برا لك أوفني الإسلامية كفولي كاي نو دي كانيني ألف يا ربي ألك كشني نيمني بركة كنيني أو نسلامي كلين بلد لينغا يا رب العالمين من سابما. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ne ñingali abora ambal ma do kefe ko bolla kara barakalaw yolaw ka ko be cugudi mo ko chamo ba fu ko wulu e ko mi ala khaya fama ko dangalen do sadi ulute laydu dafa ubi o be shwelike ana nyokonaw ko ka hakilata muye ani u blasra. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربي ألك عم من صوابما. الأستاذ سجرا بولو لبارا ويفرط كفاية دي مجتمع يرو نو يرو ني حد مدين كلو بي ني سوسيتي بي بولو لبارا يواجب دي وموكا مين بيويلي كو فرط كفاية sharia yere kafli lala o yejmei bara do be wajibi do akera tugo fo kuludo ka soro mimbe wulini abara yi. Naam. halna ma wajibi ya beka ibita soro fenno be jamam magubula fo ma ka soro mamnu no bara imbe wuli o de fardu kifaya. Naam. okma ka bara do ke jama yere magobe bara munu na hada madenya tenye bara munu ngo mau ka soro munum bo bara nke we wajibi di we fardu kifaya di wajibi di okuma bulla bara yere bara nyumandu hadisa ya jira ka fo fen nyumandu
ka jira ka fo mashima dumuni ke fenna femi na here ka bon ni baraji do ka teme mami iyere bulu ye bara minge na fami soro lola ni yodun o ye halalan tayyiban di o ye halala yere min jelendu wa akanu nenu fana ala kira yedo ku ye sallallahu alaihi wasallam nga min bise ka soro kuma ina woro jme o ye hadamadenw ye ko caman ta ka ku jogoye o jogo in mana do ma fe bara o bara la bara in be ke bara la ngulu ina mana do yoro o te bolo la bara damai ni janva ani lahidu teme balia ani aywa kuma fla fo aywa onu ni janva onu nyogona ina mana do ko kula o ko in be ke kula ngulu o te bolo la bara kele damai ni kera kalangelay ni kera kaluntigelay imake ladriye imake tienfolay okuma eta imbeke fenlangulu ni kera famaye ibe yoro kuna ni make aywa ladriye imake aywa tienfolay imake lahidutigi okuma ebe komena obeyele makake ko langulu o ni kera bulla barakala fanaye ni lahidu mindi ito time ni femindire ma itabo asrafe aywa ibe ko nyagami ku freke ku do nyona okuma koin ede te ma nyenema ye no te bara inte o te bara inte faut que aka fam o te mauke meche uke mau be siran abe do yere nyena ka fo o bara nunu ni bala kita ke fenye wala bara do ni bala ikonna lendu fendo be itise ko soro wala hake soro do be utise ka kila o te chen ana madame barawo barala bara imbise ka yirwa abise ka ke soroyi abise ka ke nafayi abela jelen be dépend iyere de la ni kera matlele kera horonye kera mayi mami be ko bo asrafe ibe ko la be yirwa be barka barsa ko munum be hadama din ki kamma ya sabati o ye danayadi ni hadama din dara mamina ma bela jelen bi segere ni maw bela jelen mami segere o be here besro nga ni ye barake imake akijula ede be ke ma chene ma no te bara inte bara langulu ede fa ka fam métier ye machine kala ye tailleur ye maçon ye fon ye aywa numuye we ni na nyugo na we ni bara no mbela jile ye ngo kiraw ka bara du naam ala ka kiraw de ni bara no njira mo wolaw iye monikelayi iya fon fenye abaran mum bela jile yula salita yoromna abe yala ka kirawdi akuma mekete ko juwe anana aywa kitabu la ka foko nabillahi idrisa kunye tayerde ko khayyat naam mawufu nabillahi aywa daud o kunye nege baralade ni ay no be jama fen fenna o ma ko kulu e nye dem flow ya parce que ko wulu de be nege ko kibar yaddo naam wala ala ya jira naka fo ko nege femba ya kan ka nyenyini ka ay wa here chama bala bashire bala wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin nas subhanallah ala ba fo fi ba'sun amadda wa shadidun bidi anna nado shadidun quraim hada madawna na iranium bo jawo fana nege bisikidi nga bombo atomiku ni bomba anetronu be dilani aledi kunungo shadidun ni peut-être mawba basun ni korodo nga shadidun bi ko no dara kene kana bon oye ko wi kuma ko ala ko anyi nege ka di hada madawma bashi bala bashi bilibili ani nafa naam c'est vrai bashi bilibili bala nafa bala abala donc ni bara nunu ya bara fenwaro bara do ni ya ka ki tugola baraji de bala naam bara do mimbe hadama din korota ale yoke ma wala ye kugojo nabillahi khadru ye kugojo naam afaranya na qur'ana kono ka voka tara soro yetime munun ka kugo chira bina ayere yike boko ka kugojo nati sala bajo masonde naam akabara yo wala umo ka cha mo wala ye kugojo o yedul qarnayni ale de barajijo naam ala yo la kala ye qur'ana ko ogma mece kon ye fenyuma ne mimbe hadama den korota ni mece makala yoro mi baraw ka kala yoro na otigala mo te bo no golaw naam hadama de yam mo be tayar la ni tayar tambulo abe ke jugud kagela amma go be masona ni mason tambulo hadama de abe nyewa abe gela
ni monikalaw te ya ben nyewa ko nabillahi nuhu ya kukurundla naam kabla baka oh hal ni bosote ay kurun ko ni dla ay bosote ayo ino mo go ko luye ayo nye de folo ye boso fana ka kanga do fo law ba dawlu fana ye kurundla ni kurundla ayo nabillahi nuhu ya kurundla naam akuma hadamadin ya talan de ni minanu nui naam fo ite nya kono min kanyi ko bo bara nyumo ndo ni ye nyeta ni aywa hadamadin ya nyeni ye yoro ndi nde dala ni min te Senegal do ka ke Senegal wi do ka ke minizewi do ka ke atoyedi numuwi do ka ke masonwi do ka ke fenwi ngo o de be hadamadin ya dafa donc nan nya fo kuma damene na ka fo fardu kifaya wudu o koro ye bete je ka kali société mogo be haka mena no mo soro la ka mo kuma be wajibi aka abe ko mi tibbu na nyu no docteur anga kalanka don ça dire que ni islamia ka problème ou di am nga sigi ka soro islamia am mogo be fendola am mogo be docteur ya la wajibi do docteur ka soro ni hadama do be bana wajibi do ka furake mais islamo magangu sigi ka ko laje udata kumala non oye au ka responsabilité farda do be yo amota aka kangata abe komi sene ala kira sallallahu alayhi wa sallam ya jirana aywa ya hadisala kafo ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakul minhu tayrun aw insan aw bahima illa kana lahu bi sadaqa aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam na'am kafo ala kira sallallahu alayhi wa sallam ya jiraka foslama woslame ni ede yiri turu wal ma iye aywa sene fen sene bagan ko dun wala hadamaden ko dun wala nima fen do kan hina soro ka aywa sene fen na fo ala ko kima baraji aka kima sarakati mais alors mato ubejnya damande na fanyinal mais on tan ibejnya na fa soro alla mais bitla ka la harafana ta soro alla fo ala kiraya fo sallallahu alaihi wasallam hal ni ya ko nyebe wuli shini ni yiri do bi bulo ka turu sa no wuli like naam ko kuma na koro de be nyona kuma mama ganga fo islamo ya yeseneke mama ganga fa ma ko anga yiri turu mama fa kanga fa nyana ko anga ni mece in kala wala anga kita no anga kira yo fa nyana anga dina ka fendedu mais malheureusement dina be lasse an munun ve an ye ko inge seli ni sun dama ye ko fo mowi ka ko to ka ke aywa bara nyugun tanwi ka ke ko na so ni yo ke o ko no o ya la bato de slamé ka métier don technicien ka soro e on ga radio be ni ngo mamunu bala nu ta don ambe kuma wa abada obo bara min nan ni slamé ka na falando tewa naam slamé ka ngorota do tewa naam amma go kera la kwanga mo bo français o kana sigiyawa ayi nga yere dama de du awa mais munya sama munya ton sera ko soro ni ko do kera radio la anna ma soro mi se ka adla ni fendo kera anna ambise abise technicien mbambulu adla baga mbambulu amonte baga mbambulu ni mbela jelen koroye mi akoroye ka fo kalan kera aywa a bara seraka ke donc c'est extrêmement important métier te ko juguyede ere mimbe métier ke sa songolo mimbila ni no do na métier ngono ede be ke nyeni kelaj makake numuya ye ko nyoy nga ka wali sanu shwe o te numuya noye o ere de noy naam makake tayri ni lahidum mindi ita dafa ni mawu ka bagidi ibedo wala o te tayri ya yewu o ere de naam songolo mimbila o yoy donc ni nanyo ono makake ayo mobility ye coxer ye wali ye ni dalangolo ya kuma munumbala ni ko munumbala ni mauba fe ka ke ka noro bara nunu na ko ke bara kulumi o te chien o ye mawire ka tabiyawi hada madanya de be nyin ka chambulu lahidu tanna tuguni aywa mama na do ko la iba fe o yoroni mbele jeli o ko inka ke ko be yibulu alors donc o ko nunu de be ko tinyano de métier bara nyuma ye kraye do o ke métier ke lawi non nya fiye chugo mun na métier nunu mbele jelen la sali bora mamun na o yala ka kirawdi sallallahu alayhi wa sallam kirawdi kiraw kera tayerwi ulude kera numuwi ulude kera kulundlalawi ulude kera ko jolawi ulude kera bey parce que hadama de yam mo be fon fenna ala ye kira do de blaw kana jira mo na
ko inte saka ke ko langulu te au contraire ma fana ka fo denga na ke maçon yi wala denga na ke tayari wala denga na ke ni oye ita famude ma be ken nimbe iye ma o ma mednya ko ko industriel du o bara do de yelemana ka fara nyogon ka foka ase hake don awa problème ye mi ite progresser de ni ye miniser ye kondlalay e rebe to la demi manana iya dan yorom na fana ba mele ka dan yoro la o ko tise ka tanyew mais il faut que ambition ka ke mo la ka don ga fo nous kumba dlata am fana ka a pousser ka tanyefe o don de ni ma mi fana ye numuye e numu ya kele min ni bala ibo o la la kele ndidu a te changer a te progresser a te boire tout là o de te normali bon min ba to abe changer abe progresser o ye ka kalan fari yere kun o ye kele ye o ye kele ye ina na so abe ke tugo mi ko don ka nyini fana ka dore faraka ina na ko min zoro ka dan o damama tuma dola o fana te ko hakilima ka barai o te hakilima ka barai hakilima ye mami ye min zoro korole o be nga ibe realite mina ibe wati min gono ko min be ani ko mun kunye shinembi ma ikani mbela dilembulu da o de adamadi hakilima ka koyi ala ye ma do jalaki qur'ana la u jalaki kun ni an ba kalan tafsiru la an ba famu dron ma munun kun be fam munun batu na foro ye kuko bla ka to ala kira ko sallallahu alaihi wasallam uluko a an ye ni sura an fa ko ante boaka na'am me batu inda matew abe hana ma ya tabiya bela wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ما علي وجلكي donc hana madde iye min soro korolena o yenyumai felo de kera ibe dole faro kata ni konte bo ka pew o fanate make gumo ni ma hakilima ka barai naam voilà donc on go qur'anay mais c'est extraordinaire abe hana madde bla sram minga na bi i hakli dayle kase hakami ana be liberté de penser mindima ikana siri fengelena ka foko ninde do nya sorota wante bo la pew mo ayen nun jala ko ka parce que hana madden ka kan ki hakili jakabo ka ko jetemin donc métier ko mam badi bara nyuma madu ma min ba ka métier ka ke aketola abe komi iben na filadila ni ye tayari isigilembi ka machine ka kalan ite yurku la ite ngalona ite fenna ibo bara min ke ki ka halala nyini ani ma min dole men na filala o bekeli Allahu akbar ma min ma ka sene aka furula ka seneke abaka na ko ka son o tigila ma fana ni nimbele jeli yekeli ube ala bato de la islam be ko ke pour que ki yere la hina ki ka environnement no yere sigida hala ma de kan na fasoro ulla ma wero mo go be femme na o ka se ka ke aka se ka soro o bele jeli ala bato dodi naam o ala bato dodi c'est extrêmement important donc ala bato dum ala kota ni ala bato makanga nyami nyokona naam ni ala bato ke ka ala kota do kono o de ba annagashi ka ke fenja shili naam oh e ka bara min ni bala o ala bato de donc janfaw ni kumalangulum fo ni ay wallahi du time baliya ni fo ulu ya ala kota de ulu makanga sendo ni ngoina nulu nyagamina na sa kuma bara ingera aflanga foera a chiana ibulu o de ba abarka banka ke bara ye min ni amany bara min namen ya do ko do wi sunnatullahi hudwi o ye sunnatullahi hudwi mahumma ibe bara o bara la ni kera lahi du tigi o bara in ni kera kuma nyuma aywa dana ya tigi o bara la o bara in o kelen ngono o be barka ibulu mene oni min yi ta dabo ala kamasa ibe tono fla soro bara nyere be sabati ibulu aywa abe yirwa ibe tilaka la harafa na soro ni mami yi ta ke sa e kon be tono de nyini ibe yirwa de nyini ni ya talangi ibo tono kelen soro hal ni ta isente la harakola c'est pour cela anni mo donu nu ambe kabakoya parce que lu manu lu do na bara mina obe yirwa on be sila on be summe nando na bara mina bara de yirwa ibulu ibi si mu me bela jelenke ibe bara kele na fois ilabana ibo filika ta do were nyini mais ini jogo min be yala la ni tarafe on fe nyini o tenya ibulu o jogo nu mana do koko la ba nagashi
ke ni donna ni janfa ye ko la ni donna ni namara ye ko la ni donna na lahidu baliya ye ko la ni donna na tilim baliya ye ko la ni boran nana ma nyai bolo bita do min na fana te nyai bolo parce que illa ye muye banami na be ku tia abe yere de la ate bara ina woyde kudu c'est ça la vérité fami be ko nyini gla oye kesri ni dorani salayaye idona ni salaba toyaye idona ni janfaye idona ni dayen yereye ayo na kadiye wati me bar what se katanye o non se katanye alaka alayhi salatu wassalam ayadu ka allahumma inni a'udhu bika min al-kasal allah wal bukhl wal jubn wa min ghalabati ad-dayn wa qahr ar-rijal na'am kira yadu ka yere ako salaba toya angake mariye ma min kasala mmogoye fami yenten jesrala ala kan kishum parce que autre la mati c'est ka kodla c'est pas possible il cadre là comme ni mogodo ibe ka gen en sala bado ya dona la ibe kwa la chuguti non ya hadama don be ko gen ka kalo gen ka mene hadama den ka kalo gen ka dawni ka tlaka tamene fuku tege daka mais wo chesri de du chesri de do te wote gina ko wore ko chesri de du il faut que mo ko de do kuma o bena habre me do kanye bara in katanye dun ni haya dia bara les gens cherchent le miracle non o tenye o do mi mola ibe mi fara do winga pour que bara in ka sabati o ere ka dalabu knani ka chesri ani ka lahidu tigiya ni ka sérieux mauka donc a faut tienne que la tiye janfantitiye ibe ro ma ubi secret mais ni kera mai mami mana ka bara dima ka bara teso nyina selila ambe anga brodu na nga feunda ka di ema mo eyo ke salabato ya faut ka seliban selit le sabanani duru fo police ta ka borala de ansoro la ka nga bloqué ou soro ibolo do yu tasoro do mu tasoro mais ça nga region ba ta dima moshi mais no chiana joni ya chien ere de ya chien mo obenu mukunda obe minize kunda obe aywa kuchama amana ka métier fon fe abe secret min be réussite la te dovre ou sebedi ka sebeke kula anika ni fenu nun ta ko ke italan dana ni ye kuma min fo ni ye lahidu min fo ika bo asraf ni o ke ka ban ma koyi be bara min na bara barkamadu bara wudo nye ko mamun flene ka avion pan mamun be ni mobili gla wono mo wudo lahidu ni chesri ani aywa ko nyanyini ani te fara ko la o de ya to karate o no te nege la o de do ya damine o benne ko lon la ko mi artisan ka o bad la chukum o don de do mais chesri ani do do ka ngania ka kila nga do faraka o de ya to alabana ka avion ya alabana ka ko hore no te ko hore te wa ma bo san fe ka chun non on to te o je suis à côté il y a des choses qui sont simples c'est aussi simple que de l'eau la hadama ya ko dudu on ya famu ka fuko hadama ya ko toyi ko ala ko ni donye ko hore cité la science est un don naturel de Dieu science mi ala ya di hadama dem bedema milkan lil insaniya jam'a hadama ya belajele al bashariya belajele u tade science bon science te dore numayi miniziyi fenwaru ngode science ani masoya ani bon mamu ya perfectionné e mun ya hotel la mijejo mundo mason dera mason non abon de do te do ti se ka wele do la mason go mais ko yin damne na jogo na madan odima we do de faraka we nyenyini de kala we chesri de kala o de aketi non voilà la vérité o de aketi donc pour que anga sigi kana anga ko imaziza minizeya wo masoya wo famore yawo bara shite min kanyu ku bo danga to bara te kuna ngoya bara te ntese ka ke fenye o bara ute o kuma munumbe fo o ye ma hakilinda nga kuma ude bon tien toyi mais bara mindo persévérance de do azima de beke a bara ula voilà ni ala le non dara bin fenga ka soro loterie bara ute parce que min ngadi mo wi so biye ko de kadanye e ga biye ta bi shini ga million soro o ko tewu chasri bara udu ibe bara min kalan ka nyenyini ka nyedon ka tlaki kaka yere ki jija fuka ta fere ka ke fenye o ko udu
wala chesri baraw didu ni ma min yake o ketugo la no ngani ibe baraji de sorala ibe bunye sorala ibe here fana sorala ni bekaka commerce o e bara do e hadama de yamma go bala te ban min e bara e hadama de yamma go bala do tora e bara e hadama de yamma go bala bara o bara ni yayi a bara bela jele joro be société la bara kulunte foni bara min ni kukulungala voilà ni kukulun ko fem o fena avant bela banka ke kukulunde mais c'est tout ni e janfa ni namara ni lahidu baliya ni salabatu ya ni ko chamanta ko faranyo ga ka do ko mina o de nana ki talai mais o abe fen ke fen koloyi no te fen koloyi nya fi chugum na ngon nabi mum ulude bara no jira hadama de yal num ya yen nabillahi daudai asabana me qur'ana ko nabillahi atoyadi idrisa oye aywa fini kala nay oye tayari nabillahi ايش اسمه nabillahi nuh oye kulundila qur'ana yare ya jira naka fo kay kulundila yare ka bla baji mele ko ma dala ka damade ayira la de tayiri de sayire parce que kera unana de kana hadama de ya kala o be min to ambalo o patrimoine commandé o loni min do nyebe tadu ni kira min nana ni famille o kala ni alaka hinan ni alaka dima de na ya di hadama de yama bebe dosorala kulumbe nyebe bolobi kafirin islamé be ka pointu udla kanin dla kanege loki udla kanin yelme wa alanna lahu alhadid o de foranya oye Dawuda tay anyen nege ka anoya yi ayere ba yele me abake loki wu abake ni atese nani ya ka ke loki wu yake kulunye wu yake soyi nege bi se ka fonfe wu ya nyenye kake ba ajigina unga ala ko amma ko nege nya dawma bashi belebele bala wa nafafa na bala me bashi ya unye mu famala mba muru wala muru me ja bashi belebele wala bala mawdo yo nyenyini ko nyenyini futara bomboka atomique ka atese ka la phone nege min to ko iranium bile ila donga foko ja bashi belebele yere de bala o te fihi ba'sun me katlaka shadidu faraka nyenyini de ya to maw tara bo shadidu ngam biska ala te kuma ta yere so abadan akonya dawma nafa bala nga bashi belebele bala an hakila ka fo murudo abe tigeli ke wala pa murudo dama sisa anna na donga fo jinya bi se ka wuli ni fere ni dabali munyi abedu na negende ko negende bomba atomique bomba neutron bomba kada abebe iranium na obe nege suwewdi hada ma denga nyanyini seram an te ko de nyanyini an be ko dan srala fem munum be elema munum be tabiya munum be tugo fen ko uka ka wuli ka jo ni o tabiya o bla be bi nye jolembe femi ka we dana yadi a jolembe femi ka we ladri yadi a jolembe femi ka we tlen yadi ni ya do dlo kila abejo ka abejo ni ngalo ni janvani nambara do ko la o ko be yara c'est ça la vérité il faut que tabiya munum be hadama de yala ni angelembe ko tabiya uta ko do angono ango tabiya ubla beba fe shini nin isira dron shini nga kenna flotigi o amadel nyana ma maketi o te qaida o biseka ke exception de note o te règle voilà istisna de biseka ke ma min tamato o fana ba soro itama na foki ike kobe hanga soro ibe mamun be jama de soro sanu ka soro nguye dingese we ko beke don lo de wona biaka nga sana sanu do ingase we ko chamanke mais c'est ça la vérité anga jeunesse son baram mamun me bar la fana take kanye bon société ti se ka bon nola ne fois ka fo do ba amerika fo ko métier nous yere fende nga no de ma te kala ka ke fenye c'est pas vrai parce qu'on ne dit que très mal an yere de be mawu kalan tumi anambu blasra tumi anambe uka hadama de ya fasone ya ni kuma munwi ulu de kuma munu na te dusudo hadama de ngon ni ko dla ni ma hadama de dla man ni sankise fayingera sankise sanu ka jiganga ya mais ni hadama de ma hakli soro o sankise nunu be se ka fara nyon ka chugo mina ka canaliser ka do anga here dafe atenye o sankise ya me nyon fa kuna bebe halaki ate fo inyefa ça
wala riba jira na ka fo hada madin hakili kuma de be ko fe ni ma hada madin la na hakili ye fo fe na ma be furi malheureusement o hakili ko inde be ka bwanga tabiyawla abu abeka bo tabiyawla amma ni na la fa ya rabbi alaka men sawo amin. طيب نقول فلنا قضية النكاح المتعة كونترا فرو من بي فوسلام يكون لنا كو أنا ناتشوتي يلا سيسا أبسكا كيوا نكاح المتعة كونترا كوي ايوه شخص سغارا كومون فورال ودونيندو نعم mbe kuma do foka korombe sigi kuma inga ambe nyemi ngono a warala bi kodo ya la hereye o yejmi aduna nyogon kono abedo na nyogon kono be kera nyogon bebe nyogon kalama نعم kodo kumbe ke yoro dola an kumbe se kanga hadama de yake ka banka soro ante somala نعم bi an beta o yoro wala o yoro mo be na anu bulu be nyogon bulu donc wajibi do ambe bo ko shirima nikahul mut'a fendo islamia kumanaka no ye aywa furu min na beke ka wati do fala ka dansera la o wati ka foko mina yi furu me kalo kele anga furu yo wala mbe furu kalo fula anga furu tetemaka ne kalo fula bana ka ban abe considérer ka foko o furu o bana o de nikahul mut'a نعم kuma caman furu la ka fo silamɛya daminɛna ko do nɔgɔya kɛr'o la ka da ko caman ga adamadenw u ma kulo ka ban tabiya caman be yen n'o tabiyaw ma janya ɲɔgɔn na o kuma k'o tigilama wuli u ka taa kɛlɛdaw la u ka taa ayiwa yɔrɔ janw na u bɛ ka diɲɛ cɛci ka taa yɔrɔ caman na ka taa cika ninnu lase o siraw fɛ ko caman be o ye hadamadenya tabiyaw ni hadamadenya aywa magobulu ola hadamadenya magobulu o ye furu ɲɔgɔnya ye hadamadenya magobulu o ye instant ye min be hadamadenna yani ghazira a be hadamadenna nana ni ma kɛ ni sharia min minɛ k'i kɛ hakilima ye i be ko kɛ i man kan ka ko min kɛ نعم ko daminɛ na nɔgɔya kɛra maaw ye n'a taara yɔrɔ min aywa ni sigi kuntala janyana kalo fila kalo saba kalo naani sharia ma ban a ka furu dɔ kɛ pour que a kana taa don ko dɔ la نعم sharia y'o kɛ ma min ni kow nana basigi ni shariyaw sabatira ni hadamadenw yɛrɛ donna diina la kow la o kuma ala nana jiru la k'a fɔ furu ye badabada fɛn de ye furu man kan ka kɛ bi n b'a la sini n t'a la barisa ko dɔw dulonlen bɛ furu la ni sariti kɛra a la ka ban o kow bɛ wuli furu ɲɔgɔnya ye fɛn caman de i ni maa bɛ du dilan aw bɛ damu in dama tɛ furu ye furu ye aw bɛ furu de kɛ i ŋaniya la n bɛna du sɔrɔ ka denw sɔrɔ ka mɔdenw sɔrɔ ka nin sɔrɔ ka nin sɔrɔ n yɛrɛ ka kɛ maa ye maa min bɛ participer ka hadamadenya k'o bugu ka hadamadenya ka a taaɲɛ ka silamɛw k'olu caya i bɛ don ni nin hakilina bɛɛ lajɛlen ye n'a nana kɛ kalo fila sabako ye a bɛ se ka kɛ sababu ye den caman olu sabati yɔrɔ bɛ gɛlɛya a bɛ na ni fɛn ye tɔɔrɔ caman bɛ se ka sɔrɔ ko minnu na sariya labanna ka o kow jɔ parce que alors a cadre min n'a tun bɛ k'a kɔnɔ o ko nɔgɔyara fɛn caman bɛ yen sariya y'o kɛ o an y'a fɔ komi dulɔ ala y'a haramu ala tun bɛ se k'a haramuya an ka siɲɛ kelen k'a fɔ ko bɔn a ye dulɔ bila pewu nka masa min don hinɛ masa don ale de ye hadamaden da a b'a dɔn hadamaden ye fɛn lafulen ye wa khuliqal insanu da'ifa ala ye hadamaden da k'a kɛ fɛn lafulen ye lafu in kɔrɔ ye jumɛn ye a lawa bɛ s'a la hadamaden lawa bɛ s'a la ala ye fɛn dɔw don hadamaden na a ka gɛlɛ a ma ni sinsan dɔw ma kɛ k'a minɛ n'o b'a hakili gɛngɛ a tɛ ɲɛ o ko in de la ala ye ko dulɔ in na a labanna k'a fɔ ɲɛna de k'a fɔ nin ko min filɛ nin n'aw b'a kɛ hali ni nafa dɔw ka nafa b'a la minnu b'a feere minnu b'a a baaraw kɛ minnu bɛ nin na olu bɛ nafa dɔ sɔrɔ a tɔɔrɔ min b'a la ani junubu min b'a la o de ka bon ni nafa ye maa hakilima n'a fɔra ko nafa dɔ bɛ nin na nka a tɔɔrɔ de ka bon hakilima b'i ma bɔ a la maaw y'u ma bɔ a la c'est une étape
a bɛ fɔ o de ma processus graduel, c'est-à-dire que ka fɛn dɔ kɛ hakili ni hadamadenya tabiya ni bɛ se ka fɛn min kun maa min delila fɛn min na, surtout fɛn min don a bɛ don adamaden joli ni i pasa de la. N'i ko a tigi k'a bila o yɔrɔnin kelen lɛn ma jan kɛ kɛlɛ bɛ na, donc i bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'a mabɔ fɛn in na fɔlɔ, donc ka hakiliw de mabɔ ko in na ka jir'u la k'a fɛn ɲuman tɛ, ka tila ka na ni aya wɛrɛ ye ka jir'u la k'a fɔ a nin ko min filɛ nin ye n'aw bɛna don seli la a kana sɔn aw sulen ka don seli la. Donc maa hakilimaw y'a ye k'a fɔ ko min don seli dɔw bɛ yen u furancɛla a ka sun, dɔw y'a to sa n'an ye surafana di waati min n'an bɛ min min an b'o min sani ni fajiri sera o b'a sɔrɔ an kɛra an cogo la. Bon a laban na mɔgɔ tɔɔra tɛ a laban na k'a fɔ maaw ye k'a y'a bila yɛrɛ de pewu. O ye kow ye, ko caman bɛ yen silamɛya daminɛna nɔgɔya dɔ kɛra o kow la ka da lahalayaw kan, laban kɛra sariya y'a jɔ. Nin fɛn min filɛ nin ye an ye min kalan na an ye min faamu a la o y'o ye, hali n'a y'a sɔrɔ maa wɛrɛw ka hakilina bɛ yen minnu b'u sinsin fana kuma wɛrɛw kan, n'o ye sahaba wɛrɛw ka kumaw ye minnu y'a jira k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ye ko a ma haramu, ko baara bɛ se ka kɛ n'a ye fo ka taa diɲɛ wuli, o ka o fɔbagaw bɛ yen. Nka an kɔni bɛ fɛn min kan ni o ye jama olu ka kuma fɔta ye o de ye mariage contractuel, n'o ye ka a tɔgɔ ye di furu kɛ muakata, k'a fɔ ko an bɛ furu kɛ kalo kelen wala fila an b'a bɔ, ayiwa sariyatigiw ma jɛ n'o ye. Ɔ kitabuw la fɛn min fɔra a la i bɛ se ka dɔ fɔ a la an bɛ tɛmɛ n'an ye dɔɔni kalan a la. ko والزواج المنقطع هو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة، وسمي بالمتعة لأن الرجل ينتفع وتبلغ بالزواج ويتمتع إلى أجل وقته محدد، وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب. أيوة. نكتابون نقول يفهم من جرا ويه فرسوق من دو ما من بي نوي على إموي نوي دينا يمغو منو ni bekeni ukakumai ulu farala nyogon ka femena ni ngoi na ode ka jira ka fo ko min do ko haram yalen lu ko ne fe nyere la ko fo fe haram yalen o dalilu besoro bolo ko la bisaka kelen fla fala. طيب أولا إن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة. إن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث. برسا أيرا لك أفوكو نمي فرومي نوي فرومي بكي واتي كنغرو ننغوي أمبي ناكا تلكلي بفرو نتلكلي مبانا فرو سارا أمبي ناكا تلفلا نفرو كرا فرو بانا أمبي ناكا كالوكلي دوغو كنغلي ونانيو ونكو ودي زواج المتعة. نعم. شريتكو في ko min do sharia ye fɛn min fɔ sharia ye fɛn min fɔ o ko sharia ye fɛn min fɔ o kow b'a la ko dɔw bɛ yen sharia ye o wajibiya furu la o ko bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ni furu kɛra furu sara wajibi do furu bɛ sa furu a bɛ sa ni furu sa de a tɛ kɛ k'a fɔ ko an bɛn n'a kan bon ni kalo kelen sera a banna o tɛ furu sa ye o sariya ye furusa min fɔ o t'o ye a filanan ye min ye idda a ka kan ka sigili min kɛ kalo saba o si tɛ yen a sabanan ye min ye furu ɲɔgɔn fila u ka ɲɔgɔn tiɲɛta o ko ninnu si tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bon donc ko min don tiɲɛ yɛrɛ la sariyatigiw kɔni ye ko don hadisaw nana la kuma caman nana la maa minnu fana ye fɛn wɛrɛw fɔ olu fana ka hakilina bɛ nin kitabu kelen ninnu na u jɔra jɔyɔrɔ minnu na o fana b'a la nka an bɛ se ka min fɔ kɔni an kɔni bɛ bolo min kan o ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min don sariya ma sɔn a ma o de ye a kuma yɛrɛ khulasa ye o tɛ hadisaw b'a la. إن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه فعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء قال فلم يخرج منا حتى حرمها الله
وفي لفظ حرم المتاع فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. يا لوني حديثين كما جامن بيكونون حديثين يرفين جامن بفوال ولا بفوننا بفوحدث ولا كوكا ngani hadisa imbajira ka fa alaka sallallahu alaihi wasallam yemgo ya mariala aywa kele sendu fe nga umabo kele yoro inayi fo kira ya jirula ka fo ko ne de kunya aw ya maria ko bi se ku nimbara yinge nga aga don ala ye ya maria dia nga tila ka fa unya na ka fo ko mindo ala ya haram ya fo ka ta se qiyamam o ni dalilu wi ani dalilu wero wi nga ma wero fana bora ma munu yu sinsi kuma do ka min ye sahaba do ka kuma yi ka ke u sinsi yoro ye ka jira ka fo ko min do abise ka ke ini ibise ka ma furu kalo kele abe be ala furu ye kalo kele ni kalo kele man ayo abana mo lu boka nga jumhuru no ye majorité obe feminga no yo sabati we furu te ko ye ko ini ma be ala kalo kele wala kalo fala abe o koni do koni yo bujate mena ka fo ko no koni kerate o kuma sharia kelen ko ka fo ka te ben ni ma min yake ibe fem min na o te furuye o te furuye Allah subhanahu wa ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. bonin fana nyin ngalle kuna dona ashrul awakhir wal fajr wa layalin ashr yalo ko tletani asumi wajibi o be wajibite wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr na'am yalo wajibi fo mauka fam wajibi ye ko kilindi ala ko fa kan ninke o de bebele ko wajibi no borala ate fam wajibi tuguni ala de ko fa kan ninke o ado be kira ko ka kan ninke ado ye wajibi wi islamika fando be na fo ambe zakatul fitri ke ambe la yawke ye wajibu ye wajibu gelem do sunna gelem do ado ye wajibu yere mun yala kira yo fanye sallallahu alaihi wasallam lu bi wili ko wajibi mo baraw be mun te wajibu wi ni ko wajibi we femin te nyekeli ko de be wili ko wajibi fando be ama wajibi nga keli e fenyumai keli e fenyumai le temps folon mimbe no ya amena do seliba kalo minna ka ta atle kele fokata se tle konondoma ni ma min sera ka sun ye bara nyumange ni ma se ka sun ye arafa don kelen de sun wala ye tle dama do sun akono ye fe nyumange ni ma min ye astaghfirullah fo chaya akono ye nyumange ni ye subhanallah fo chaya akono ye nyumange ni alhamdulillah fo chaya akono ye nyumange la ilaha illa allah o foli ni yo chaya ye nyumange la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ni yo fo ye fe nyuman chaman yo soro ni ye salatu ga ala kira sallallahu alaihi wasallam ni tletan kono ka chaya ka daba kama tletan mindo here tletan do bara nyuman ke wati tletan do mbenji jaka ninge ninde yense wala shufala la ka nafila do kerengere ko ke aywa oye bara nyuman ye barsa na hadisa min hadisa min na sahalendo ka fo ma min ayamin العمل الصالح أحب فيه إلى الله من العشر الأواخر يعني من العشر الأوائل في ذي الحجة كافوكو على كراكو صلى الله عليه وسلم أو كما قال على كراكو صلى الله عليه وسلم واتشتي دونا دومني نا بارا مكي موكا واجبي nga niyake akadi alaye be baraji basora la kateme aywa tile tan folo aywa kalo ina no ye seliba kalo tile tan folo ya do kalo flarbe don yi tile tan laban don yi tile tan folo sungalo o ye laban nga seliba o ye tile tan folo de tile tan folo ka bara kala bara mi ni ibada boka ala ka jenyini kuita ke wati shi kono wati min gafsa ni tile tan folo ko kuma me wajibi tede wala fanga nyon famo la wajibi koro ye fem min sharia ya wajibi ka wa tenye keliko o de wajibi ngani ye fem ye ka daba kama don ire kunna ikuni kanje ka ke ka soro ire ba do wajibi tenga iba ke de ka ala janye nyini ka nyini ka soro jan ala la na ye bara nyumandu
ni sera ka tile kɔnɔntɔ bɛɛ lajɛlen sun i ye hɛrɛ sɔrɔ n'i ye tile damadɔ su a la i ye hɛrɛ sɔrɔ n'i ye baara ɲuman fɛn o fɛn k'a la i ye hɛrɛ sɔrɔ kalo hɔrɔmalen don tile tan in fana a sugantilen don Ala bolo parce que Arafa don fana b'o tile kɔnɔntɔn in de la Arafa don nu Alakira sallallahu alayhi wa sallam a nana ka hadisa la k'a fɔ a tile kelen k'a sun Ala kama k'a kɛ baraji ɲini ye ayiwa a bɛ se ka maa ka junubomisɛnw kafarinya ka u yaafa san 2 san min tɛmɛna ni min bɛ na a nana hadisa dɔw la nin bɛɛ ye k'a jira k'a fɔ ko hɛrɛw de b'a la nafa caman de b'a la mais k'a fɔ ko jagoya don jagoya tɛ dɛ jagoya kɔni silamɛ ka o ye sunkalo de ni sunkalo bɔra a la tɔ bɛɛ lajɛlen ye baraji ɲini i yɛrɛ ma hɔrɔn ye n'i ye fɛn min kɛ Ala ye pour que a ka Ala i ka surunya Ala la o ye fɛn ɲuman ye a banna n'o tɛ wajibi t'a la ninnu ye jamakuluw de ye baarakɛlaw de don bon sisan komi lahiya seeto de don u b'a fɔ ko karisa surakakɛ ye taa nara fanfɛla la i bɛ sagaden 10 ou bien 20 bon ni kalo 2 tɛmɛna an b'i ka sara d'i ma ko est-ce que o bɛ bɛn wa ni sara min don ni daman sɔrɔla daman ye jumɛn ye n'i ye fɛn min da a ta i m'a ta ni kalabantiya ye i m'a ta ni nanbara ye i y'a ta parce que i bɛ baara min na siga t'a la ni Ala y'i si jɔ k'a kɔnɔ baara in kɔni i bɛ ayiwa fɛn in bɛ se ka sara n'a kɛ kun y'o ye a bɛ se ka sara daman hali ni tɛ yen fɛn min bɛ na i kɔ o bɛ se ka nin fɛn in sara n'a kɛra n'o ye baasi t'a la nka n b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye lahiya ko in na lahiya ye sunna ɲuman ye baraji bɛ sɔrɔ a la baara ɲuman don silamɛya ka fɛnba dɔ don nka n'a se tɛ maa min ye Ala m'a wajibiya i kan i ka taa ko kɛ min man kan ka kɛ ayiwa pour que ka lahiya sɔrɔ ayi et puis n bɛ deli k'a fɔ san tɛmɛnenw na anw ka jamana in silamɛya ko ye ko dɔ ye maaw ka hakɛ to kuma nacogo don tuma dɔ la maaw bɛ ko laadala kɛ de laada don bon bɛɛ bɛ saga faga ne yɛrɛ bɛ saga faga maa min tɛ farida 5 yɛrɛ seli a mago tɛ seli yɛrɛ la a tɛ kabila don a tɛ baada don a mago tɛ silamɛya ye i b'a ye a bɛ kin kɔnɔ i t'a ye misiri kɔnɔ a bada i y'o tigilama girin-girinen ye saga ko la est-ce que a bɛ Ala ko de la ayi a tɛ Ala ko la o bɛ laada ko de la voilà n bɛ saga faga n denw bɛ yen ni ma saga faga olu bɛ ɲɛbɔ dɔw fɛ wala ni ma kira sallallahu alayhi wa sallam ka sahabaw y'a ɲininka ko an bɛ lahiya min fa an bɛ mun sɔrɔ a la kɛ kun ye jumɛn ye mun de don a ko sunnata abikum Ibrahim a ko lahiya in ye fɛn dɔ de ye an bɛ baara dɔ de ɲɛnamaya o ye nabilahi Ibrahim ale ka sunna de don ale ye a den di Ala ma ko n b'a kantigɛ Ala de bonya kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala y'a jansa ni saga ye a k'o kantigɛ a y'o kantigɛ Ala ye o kɛra laada ye n'o waati sera a b'o joli in bɔ k'a kɛ barikada ye Ala ma kira nana ka na o ɲɛnamaya k'a fɔ an ye ko an bɛ nin kɛ k'o de ɲɛnamaya k'o ladege o ye kelen ye et puis ka tila k'a fɔ an ye aw bɛ sandan tigɛ si kelen o kelen b'a la si den kelen o kelen b'a la bɛɛ lajɛlen ye barajiyaw ma wa baara si i t'a kɛ lahiya don ko n'i b'a ɲini ka gɛrɛ Ala la ka tɛmɛ baara ka joli bon o don o ye fɛn ɲumanba ye silamɛya wasona ko don silamɛya ka baara don ka jama ka jɛ ka barika da Ala ye o de don an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka joliw bɔ ka kantigɛliw kɛ Ala ye ka gɛrɛ Ala la n'o ye o ye baara ɲumanba ye parce que kantigɛli fana ye Alabato dɔ de o ka di Ala ye donc an k'o kɛ Ala ye k'a dɔn anw t'a kantigɛ fɛn wɛrɛ ye a tɛ kantigɛ boli ye a tɛ kantigɛ ayiwa foyi ye a tɛ kantigɛ sanne ye a tɛ kantigɛ kɔntɔrɔ ye a bɛ kantigɛ Ala kelen de qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la anw bɛ fɛn min kɛ an b'a kɛ Ala de ye a kelen pewu an b'a kantigɛ ale de donc o kantigɛli in bɛ i ka tawhidi n'o ye i ka Ala kelen bato ni i ka Ala kelen bandiya a b'o sabati k'o sɛbɛntiya nka sa maaw k'a faamu ni se tɛ maa min ye la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha se t'i ye kana taa don jurujuguw tali la kana taa don ayiwa kokɛbaliw kɛli la k'i bɛ t'o kɛ ka Ala jaɲɛ ɲini ayi i t'o kɔnɔna i bɛ ko wɛrɛ de la i bɛ ko wɛrɛ de la
ko wara de la donc o kafam barsa même maun so jani kumay ala kiraye min fo sallallahu alayhi wa sallam kiraye la yafa saga jigifla kili ako bismillah allahu akbar ala ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aninga dimbaya ni yaunga lahiyai ayu kantige ala flama atlala ku kantige ako ala menin kantige ne aninga mantum foga nya wuli ma o ma mala yasoro ne nin kantige o tokol kora ngani anyumambe e ma mina ni ma banga i desaradi ikado barajimi ni ma were ba soro o soro la efe ka banka kada ala kira tayinka sallallahu alaihi wasallam kuma ma kana ta jurujugu ta ikana ta gele were uta me wulu ya fofo chugo mi femunun donendo sura ke ka ta nara ka ta kana bon sani wati che akan warbe dama garanti soro lendo wari nunu be se ka dama sharia ma ba ma we no ya sira wi problem tal ni ala son fay min fana ñingali ko lu sigilen de français comme demsono be saraye mo tuma dola olu be saranin toy san kelen san fla san saba pour ko abse ka bugu ka caya yelo ko jaga be se ka boala demsono ka wari ma wala demsono ka wari allocation min be du wala tuma dola o titamine pour ko abse ka caya na ciara san fla san saba kono donc abse ka bugu ka fem dode aben na fa dode nye quoi na bugura ye san fla ka fa mara lembe abu kam mara kono wala abu na sera ni sabula o be jaka boala ko na jaka boala abe di joma a jaka poni be di abedi ala ko ka di mamun maka be di fandaw ni miskina u de ale ka nyinga le ba fe ka fo ko abalma minum be ya yala abse ka ci kana yawa nyinga li be o de ya fe jaka ko sisan ma o be ka boni ke guya mi sisan ma shite fen ki balma e bile iti balma na fa bile warti ko la bela jele me profiter ni jaka de ko ke ka o fana datugu ni e ya bedi aywa i balma o miskina tawdu jon be do duma bon ako ingoni e mi na balma o miskina wi no lube absaka duma saka duma ga chere la ne ko ni ala yemi fo wa ati dal qurba haqqahu والمسكين وابن السبيل وآتي ذا القربى حقه ما بالمسرور وهكذا بلا من تجاكاي نعم بالمسرور مامي هكذا بني على يا ديما فمي بلوي كان كون نفا كان كون نفا ويبال ما يا هكذا على يمين دو ان نيوج او كوني nga jaka de ala ko kaka di ala ka miskinawum ni sharia be eta diwo akakanga di sharia tugu de ma aleni abedo yorom na ulu de ba do yorola na ko mi sharia te sisan be de ba di iyerema oh ni miskina ubi kelefe ni balma udo bi se ka do problème dal non voilà note e ma mi be sisan aw gouvernement manata ma min ka impôt mene ute injini ga anga do mion non e sabuta la bleu ulu de ba don sharia la ube impôt mene katla kata impôt tlatla ka dobla santé la ka dobla sradla la ka dobla nina ka dobla nina parce que wo hukuma de ça islam ya sharia de tara maufe iye sharia wo sharia ye nyi ngono bin yo occident ba ka abe islam ya tadi abe wo ko inda dron femi ma kono ko bo ka karkasito ayo uyu ta shora ko bal donc impôt yo de zakat impôt sur le revenu bon donc sharia tigu de bito mine an yorom min ka kan do ni na ba do yorola mais comme on fait hukumate be yire dama aywa hukuma be yire dama fangay et bon badi note normalement ika kan ga di sharia tigu de Sudan ima diwanu zaka papa Sudan voilà ka kan ga ke ya yire an sele merom nabi ka kan ga ke nga comme on be jamana kono mawdal de nyona na ko damna na yire anake ko wore barsa ni yoro dla jamana ngono ko jaka ko bise ga dla yoro mi e ma o ma blala o barala ni ma mi ni dlo ki yera e kana wali den kana na foko na folo bon alaba abe goya ibulu o ya ngwa ko tabiya wi munu ma ngwa jamana la bon ambe ala deli arab di ala ka me sa bam donc jaka bise ga bala me jaka en ka di miskinaw oh ni ale reso mauni abalma wi miskinaw e tamir saka do mala kam sawo arab yami assalamu alaikum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرم أنا من بعد شمعي نجروتي. أيوة نعم. وكو وبيفو وبدو كيه. أيوة نعم. كو باجني يرفعنا في إيكو أسمى دولا. بسم الله. كو باولا أيوة بيون دون مناسي. ni 14h sera dron ko mo chama ya telephone ci ka fo luma ke fon fana o ba la je nasro ibe ani te o ko kuma ko vraiment o bi fo bi wal mandon o yedo chama ke mo chama yedo ke o temene ko sa ni ngalu fana do ye ni ngalu fana ke o a folo ni amba ma ke do ye ako ale maye chechen na islamaya kadi aye mashallah ko nga jugo ba klende ba alela o kuma ko ale be na efe o ka fela fo ni ka soro e bi se ka deme mi ka aye ako ale maye ala ni chena ale be dlomi Allahu akbar kunga ate ka fo abeta baru kono ki mi ka ifen ko o fente ko tout juste abeta abe buteli flasan abe kelensan abeta na ka so abami afora bana kunga nyina ala ya deme asira ka nyina singolo be la jelensu kunga singolo konna na sun tigara abe obligé ka domi ko parce que nale wati jambla ako amami ko abe toro mi da aleka ala kelen pede be odon kunga akadi aye tiena akaseka ni bla kunga me amase chugoshila ko la fana aba fiye ko nasro aywa do ube ou bien ni kalambe ni ma be se ka minke no be siki demeni na o temene ko fana ko abe nyininga ni kasro slame dotoro be an feya minu okipelembe ni na nyonona ko al ni kasro e reta adonsa ko an la me ba chama klobe anani watina ko nasro mo be spécialement o be se ka mo deme aywa ni na nyonana pour que aywa deme be se ka do atigima abe se ka ni barajugo yin wale jugo yin abe se ka bla chogumna o kumbe ja ale ko al nasro téléphone numéro be ko ofo o kumbe ja ale ko bawla an feya ko aka gele an ka education be chugumna aka gele an feya ko mo yere ka wuli ire ka ta dotroso public la ka ti jo ka fo a tiena ne be dlomi ne ba fe aka deme pour que ngase ka boala beta ko vraiment akuma de la ma ko akuma shulbe ke ila itc ko ni nanyo na ne aso al numéro privé be ou bien fendo be an la me ba utlo bana o kuma ko o kale deme ni o numéro yi ni ale ka ayo ambe folo ka minke on de ka do ka yere ko sabe ka do ke ale yere ala ka amela jelen labanye ya rabbi amin allah ala kan labanye amin ala kan labanye amin ni min fle ni na ya ke am se ka jigi ka fo o ye ngani nyuma ye ko sabe koro ye ni hadama de yere na don ka fo mbe ko min na ko jugudu i hamina ni chugo yi bisa ka boala chugo mi la alla wa asa o min fle ni o ye fenyuma ye ko sabe amme min fwaye ka fara fenga o de nteseni o koro ye halibia be shatana bulu abise tanke ntese ngone bale hakilla akase o kagele fa ka donga voka bisedi ma chama mo defo gloko ni sigarati ko ni fen chama una adara sa se ko aywa lawan ko nunu o ba fo kuti se ite se ngone o koro ka fo ko halibi be shatana de bulu note ni bala yoro la isagoti yero la yoro mi ibesede ibese sekatola ma ita ka tilla sagose sa isagote yero mi ita soro ina sede ah oui voilà donc on t'essaye fois pour de bois comment parce que on t'essaye que shatana ka kelemenende awo be shatana bulu ka ale kelenai ko sabe parce que abe do akuma kwa be toro te fem mini bi toro ni o bla ko i toro la o shatana ka fende no te toro te amini de toro e no te abla le te se ka ke toro e bi toro mindo wati nin kunguru nin toro do c'est comme dimseni mini ubina adabo shina voilà abe toro mais wati kunguru nin toro de do bon ni ale de maseka ke chesa ko wati la teme na le ayo anege wulila fe dron ale tse ka yere karaba halga bon o koni o tse ka fo ko volonté bo tigila vraiment o yoro koni ambo fo ama
ka dɔ fara ka volonté in kan il faut que volonté yɛrɛ de ka k'a la parce que hadamaden n'i ye ko o ko ɲɛnen ye hadamaden bolo volonté de b'i la voilà ni maa kɔni y'i yɛrɛ dɛsɛ n tɛ se n tɛ se kɔni n'i y'o fɔ ka ban o ko kelen i tɛ se a la tuguni voilà donc vraiment ne b'a fɛ arme min bɛ sɛtana bolo n'a y'a don a hakili la n'o ye n tɛ se a ka n tɛ se in bɔ a la faut que a bɛ se kosɛbɛ a bɛ se i sera ka fɛn min i tɛ se k'o bila mun na i tɛ se k'o bila nansaraw yɛrɛ ka dalen b'a fɔ voilà à cœur voyant rien d'impossible c'est vrai donc vraiment k'a fɔ k'a tɛ se bon min bɛ ɲinɛ a fɛ o ye ale yɛrɛ fɛ bon a tɛ taa a min yɔrɔ la a tɛ taa fɛ a bɛ buteli damadɔ de san a bɛ na n'a ye bon a b'o min bon o bɛɛ ye a bɛ min de i taara min a min yɔrɔ la o i y'a min i ka so kɔnɔ o i ni maaw jɛra k'a min kelen y'a min a bɛɛ tɔgɔ ko dulɔmin kosɛbɛ fo a k'a faamu k'a fɔ dulɔmin ye kojuguba de ala kɛra ye dangani kɛ dulɔko la sallallahu alayhi wa sallam a ko ala ka danga a bɛ dulɔ yɛrɛ kan a b'a min b'a kan a b'a feere b'a kan maa min b'a sɛnɛ k'a di maaw ma o fana danganen don a bɛ taa sigi tabali min kan k'a di maaw ma o bɛɛ ye fɛn danganen ye o ye ala kɛra ka kuma ye sallallahu alayhi wa sallam o kuma a ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nin danga min filɛ nin ye a k'i yɛrɛ bɔ danga in kɔnɔ barisa sɛtana tɛ fɛrɛ hadamaden ma ni foyi ye ka tɛmɛ dulɔ kan o de la u y'a fɔ ale ma ko umul kaba'ir kojugu bɛɛ lajɛlen ba de y'ale ye ale de bɛ ko bɛɛ wolo barisa ale bɛ fɛn min kɛlɛ o ye hakili de ye n'i y'a mɛn hadamaden hakili de don fɛn min b'i hakili tiɲɛ o b'i ka hadamadenya de tiɲɛ kosɛbɛ pewu 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 wala n'ale tiɲɛna ka ban o y'a bannen ni bagan bɛɛ kɛɲɛna o bɛɛ bannen ye wala k'a fɔ tana t'i la bilen ni hakili tiɲɛna sariya yɛrɛ wulila ka bɔ i kan i ye ko o ko sa e kɔni i bɛ minɛ ka juru de kɛ la ka t'i lasago n'o tɛ i tɛ jugé kɔrɔ ye k'a fɔ ko i n'i ka hadamadenya banna voilà maa min ni hakili b'i la o de ye hadamaden ye bon dulɔ n'i y'a ye ale ka jugu ni ko bɛɛ ye dɔwɛrɛ tɛ o ale bɛ hakili de kɛlɛ bɛ hakili de kɛlɛ kosɛbɛ e hakili la k'a fɔ k'a tɛ fɛn k'i la nka n'i mɛnna i n'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ fɛn k'i la a bɛ laban k'i bɔ hadamadenya la i bɛ maa tɔw kumasiwlen bɛ ko o ko la i b'o kɛ i yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ fɛn kɛra i b'i ɲɛ boso i ba ɲɛna i b'i ɲɛ boso i fa ɲɛna i b'i ɲɛ boso i kɔrɔ ɲɛna i b'i ɲɛ boso i den ɲɛna ka kojugu kɛ bon i t'a dɔn k'a fɔ ko kɛra kabini ale n'i y'a dogo a bɛ laban k'i labɔ ale de bɛ ten fɛn ɲuman tɛ barisa i bɛ ale de dogo k'a fɔ k'i b'ale sutura nka ale b'i wayiba voilà parce que i b'a dɔn i ka duloki jukɔrɔ k'ale sutura komi maaw bɛ ɲugun a la i t'a fɛ mɔgɔw k'a ye e bɛ ɲɛ a ma k'ale sutura nka n'i y'ale min ale bɛ lebu k'i bɔ kɛnɛ kan a t'i sutura abada i tɛ don a la ka to a la bada a ka to sen na ni maaw m'a dɔn k'a fɔ k'i ye dulɔmina ye non i bɛ lebu a b'i lebu o a ka baara de y'o ye a ka baara de fɛn danganen de don n'i k'i b'a sutura ale b'i lebu o kuma a k'i jija a k'a ɲini ala fɛ tuma bɛɛ n'a yɛrɛ ye seli la a kana seli bila a ka seli tuma bɛɛ lajɛlen a ka nafilaw kɛ tuma bɛɛ lajɛlen ni ko in ko k'a bɛ wuli a fɛ dɔrɔn a ka seliji ta a ka jɔkɔ fila seli ala ye a k'a ɲini ala fɛ nin min filɛ nin ye ya rabbi ala k'an kisi nin ko in ma a yɛrɛ k'i jija o la kosɛbɛ a k'i jija o la kosɛbɛ a k'i jija o la kosɛbɛ ni ala sɔnna Allahu subhanahu wa ta'ala b'a kisi ka bɔ fɛn in tɔɔrɔ ma bon a ye min fɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye minnu b'a furakɛ wala ni maaw bɛ yen minnu bɛ ayiwa fɛɛrɛ wɛrɛ dɔn min bɛ se ka a ko in furakɛ an yɛrɛ fana an b'an kan bɔ mɔgɔw ye ni maa min hakilila k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw b'i bolo wala dabali dɔw b'i bolo min bɛ se ka maaw kumaniya ka bɔ nin baara jugu in ma i b'i ka nimero d'an ma an n'a di a tigiw ma n'i kɛra maa sɛbɛ ye i ma kɛ nanbaratɔ ye barisa Bamakɔ ko don ko caman b'a la ni anw yɛrɛ nana da dɔw yɛlɛ maaw kana taa u kara kɔnɔ voilà ka n'an da don kuma caman na u n'a fɔ tan bon vraiment n'o tɛ anw kɔni an bɛ se ka an yɛrɛ kɔni o dɔgɔtɔrɔ t'anw fɛ yan fɔ mais ni mɔgɔ min y'a mɛn ni alama y'i ye i hakilila k'a fɔ k'i bɛ se ka a furakɛ ale yɛrɛ tulo b'an kan na kosɛbɛ ni o tigilamɔgɔ mana nimero di waati ni waati a bɛ weleli kɛ an kɔni bɛ se ka min kɛ o ye ka dugawu k'a ye a k'i jija nafila seli la tuma o tuma ni ko in ko k'a bɛ n'a ma a ka seliji ta ayiwa ka jɔkɔ fila seli a ka fatiha kalan a yɛrɛ ye
n'a bi se alhamdulillah aka fatiha kalan ka tila ka kalan ko tuji la kami ka fo ka nyina ala fe ala ka dusukun sabati islamaya ka ala ka shatana yoro ma janyana n'a bi se kula udu rabbil falaq ni rabbil nas la aku fula kalan aka nyina ala fe ala ka shatana yoro ma janyama la alla wa asa na yere yiji jawla ala ba deme sharza loye ko jugu baye abena ni ala ka nyanga tay ko so benna ni cheni baye ala ka anna deme ala ka akada aywa bara ni ala ka baadu sukuna ya rabbi amin ya rabbal alamin ala ka ambela jelen la banyi amin ya rabbi ini ngal mi be ko lu de welele ke kanyin ngal ke ko yala muso mi ni a cɛ fatura hiji taga sera muso b'a fɛ ka taa hiji la kama sɔrɔ a ka lida ma ban ko yala muso bɛ se ka taa hiji kɛ ka sɔrɔ a bɛ lida la wa idda ala kulli hal idda tɛ dɛ idda wala idda de o yɛrɛ ko don idda kɔrɔ ye ni fatuli kɛra kosɛbɛ sigili min bɛ kɛ wala hɔrɔnmuso kalo 4 ni tile 10 ye kalo 4 ni tile 10 o ma ban fɔlɔ wala mais a ye sababu sɔrɔ min bɛ taa n'a ye hiji la kosɛbɛ idda in t'a bali ka taa idda in bɛ muso bali fɛn min na o de ye furu wɛrɛ ka siri i kunna tant qu'il ma bɔ idda la maa wɛrɛ tɛ se ka i furu siri o kɔni haramuyalen don n'o bɔra a la sharti minnu n'olu bɛ muso ka hiji la n'o dafara a ta la a bɛ se ka taa hiji kɛ a ka na sariya m'a bali o la donc kɔrɔ b'a jira k'a fɔ muso min dɔw la a bɛ se ka taa baara yɔrɔ kɛ sa kɛ sariya ma ban ni o ko nana kɛ darura ye a bɛ se ka taa a bɛ na sariya ma ban min kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko haramu don maa min bɛ filiya sigi la i tɛ se k'o kɛ pewu o ye fɛn damadɔ ye haramu yɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye maa wɛrɛ ka furu tɛ se ka siri i kunna k'i to idda sigi la kari n b'i furu siri fɔlɔ n'i nana bɔ waati min bɔ i ye muso ye ayi i man kan ka hali a ɲini furu la k'a to idda la i b'a to a ka tila de i b'a to a ka tila de bon kɔrɛ min bɛ yen ni sariyatigiw ye dɔ fɔ a la o ye fini minnu bɛ yen ni kɛcogo min bɛ yen n'o bɛ se ka a jira k'a fɔ ko ayiwa a labɛnnen don cɛ wɛrɛw ayiwa kunbɛli kama furu tasira la n'o ayiwa a ka fini majigilenw ani lahalaya dɔw kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan a kɛra laada ye maaw bɛ fini don min bɛ jama hakili sɔmi i mana ye min muso min na dɔrɔn i b'a dɔn ka ban hali ni maa ma f'i ye i y'a dɔn ko min don bon sariya ma wajibiya a ka kɛ nin fini wala mais baara min don n'i y'a dɔn i b'a dɔn hakilima baara de don parce que o b'a to muso yɛrɛ a bɛ sɔmi a yɛrɛ b'a dɔn wɛrɛ mana ye hali ni ŋaniya bɛ e ma n'i y'a ye o fini in na e yɛrɛ bɛ sɔmi e yɛrɛ bɛ dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na bon y'a dɔn o ye lahalayaw ye bon jamana bɛɛ n'a taabolo ye o lahalayaw na anw fɛ yan mɔgɔw b'a kɛ fini sugu dɔw ye kosɛbɛ bon maaw ma jɛ ka bɛn o kan nka fɛn dɔw o ye laadala ko kosɛbɛ ni maaw y'a ye u b'a dɔn fini majigi cogo ni fini yɛrɛ kɛcogo fɛ k'a fɔ nin ye muso filiyatɔ ye a bɛ na ni ko damadɔw ye a bɛ ni fɛn o fɛn i dusukun tɛ foyi ye o waati ko hinɛ kosɛbɛ ni fini y'a kana kɔnɔ voilà hinɛ don société yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ye mobili da la n'i y'a kunbɛ yɔrɔ dɔ la i b'a hinɛ minɛ voilà donc a yɛrɛ fana a yɛrɛ hakili b'a yɛrɛ sɔmi tuma bɛɛ tant que nin fini in b'i la i bɛ lahalaya dɔ de la i bɛ lahalaya dɔ de la ko caman bɛ yen a fana b'i yɛrɛ tanga o ma donc baasi t'a la ni sariyaw dafara ani mɔgɔw taara ado maharamuw taara ɲɔgɔn fɛ hiji la wala sariya ko k'a ka don lahalaya min kɔnɔ ka taa hiji la n'a donn'o kɔnɔ baasi t'a la a bɛ se ka taa ni ala sɔnna inshallah nin ye ɲininkali wɛrɛ ye an balima kɔrɔbɔrɔw de ye nin ɲininkali kɛ ayiwa olu ko u y'a kanu i ka a jaabi kɔrɔbɔrɔkan yɛrɛ de la n y'a fɔ a ye n ko yala est ce que ne a jaabira bamanankan na est ce que bɛɛ maa caman tɛ nafa sɔrɔ a la bawo la e ye ka ɲininkali kɛ ayiwa bamanankan de la a ko ale yɛrɛ ko nɔfɛ ko tɛ mais o jamakulu de don jamakulu in na ko caman bɛ yen olu tɛ bamanankan faamu kosɛbɛ ko de kosɔn o y'a ŋaniya a jaabi a t'a to an ka jaabi filakan na a ko k'u y'a kalan kitabu la k'a fɔ maa n'i selila ka sɔrɔ i ma fatiya kalan ko seli t'i ye ko yala maa min fana bɛ seli alimami kɔfɛ dun e ta kiti ye jumɛn ye k'a kan ka kalan wa i man ka kalan o y'a ka ɲininkali ye
oho aye ɲininkali min kɛ an b'o jaabi bamanankan na ka tila k'a fɔ a ye a yɛrɛ y'a ɲininka min na ni ala sɔnna inshallah alfatiha kalanni o ye fɛn ye sariyatigiw bɛnna kan k'a fɔ k'o ka kan ka kɛ a ka kan ka kɛ yɛrɛ ni maa min selila k'i ma fatiha kalan k'i ka seli ye seli nagasilen ye seli nagasilen don o nana hadisaw la ayiwa fɛn caman nana min b'a jira k'a fɔ fatiha in kɔni o kalanni o ye wajibi de ye f'a ka kalan kosɛbɛ min ye alimami maa min bɛ alimami nɔfɛ o k'a kalan wala o kana kalan kuma fila nana o yɔrɔ de la dɔw bɛ yen min y'a jira k'a fɔ ko n'i bɛ alimami kɔfɛ alimami ka kalan o y'i ka kalan de ye o b'i wasa dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ i bɛ gundo de la wa i bɛ ayiwa bangini de la wa n'i mana kɛ alimami kɔfɛ ka ban ayiwa i ka alimami ka seli a tɔgɔ ye de a ka kalan o bɛ e wasa o dɔw u tilana ka kɛ fila ye tilan kelen ko ni alimami bɛ kalan min fɔ ni tulo b'a la i b'i makun kalan ma wajibiya i kan nka ni i tulo tɛ min na a bɛ min gundo e fana b'i ta gundo i ye kuma in faamu o fana bɛ yen tila wɛrɛ bɛ yen minnu ko n'i bɛ alimami kɔfɛ ko min na n'a ye fatiha kalan n'a tilala fatiha la i yɛrɛ b'a kalan i da jukɔrɔ tuma min na ale bɛ ka sura da ta kan wala san'a ka sura daminɛ barisa ni alimami ko wala dalin amin a ka kan ka waati ni makuni kɛ san'a ka sura wɛrɛ daminɛ makuni ka kan ka k'o yɔrɔ la hali n'a kuntala ma janya o ye dɔw ka faamuya ye o kuma i bɛ fatiha kalan hali n'i b'a kɔfɛ ka da fatiha yɛrɛ jɔyɔrɔ kan barisa a kalanni dɔw fɛ o ye farida de ye f'a ka kɛ de i y'a faamu maa dɔw y'a faamu n'i bɛ alimami kɔni kɔfɛ alimami ka kalan o y'i ka kalan de ye n'i tulo b'a la ka ban a b'i wasa n'i tulo t'a la o kuma a b'a ta kalan i yɛrɛ b'i ta kalan e kuma in faamu wala maaw farala ayiwa ka kɛ kulu fila ye dɔw ta saba yɛrɛ b'a la ala kulli hal nin ye faamuya cogo ye al-imam Malik o y'anw ka jamana karamɔgɔ min ni minɛ bɛ kɛ n'a ka kuma ye ka caya jamana in na olu bɛ min kan n'i tulo bɛ alimami kalankan na fɛn min na o kuma alimami ka kalan o b'i wasa n'i tulo t'a la fɛn min na a bɛ kalan kɛ i yɛrɛ bɛ kalan kɛ o ye alimami Maliki ta ye an dun bɛ ale de kan yan wala alimami wɛrɛw n'o ye Ahmad bin Hanbal olu ko o ye alimami ye ayiwa arabu jamana caman ni magan jamanaw bɛɛ o alimamiw de ka taabolo kan o y'a jira k'a fɔ o fana b'i sinsin ni minnu bɛɛ lajɛlen bɛ hadisa dɔw de ta k'o k'u sinsin yɔrɔ ye k'o faamuya cogo de don o y'a jira k'a fɔ hadisaw kama ko Abu Hurayra radiyallahu anhu arda o ye sahaba ye o ko ale de y'a lakali k'a fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min selila ko n'i ma fatiha kalan k'i ka seli ye seli nagasilen ko a y'a fɔ siɲɛ 3 u y'a ɲininka ko o kuma an bɛ kɛ alimami kɔfɛ n'an kɛra alimami kɔfɛ o dun bɛ cogo di a ko n'an bɛ alimami kɔfɛ an k'a kalan i ye kuma in faamu nin kama maaw hakiliw ma kɛ kelen ye ko nin faamuya cogo la mais nin tɛ sɔsɔli ko ye n'i mana nin fɛn o fɛn kɛ o i bɛ sariya kɔnɔ barisa ni karamɔgɔ i ma kalan sa i bɛ sariya kɔnɔ karamɔgɔ minnu ni minɛni bɛ kɛ n'u ka kuma ye olu dɔ la kelen mana fɛn min fɔ n'i y'i sinsin o kan sariyatigiw fɛ i bɛ sariya kɔnɔ wallahu a'lam i bɛ se ka a daw tulo kan kɔrɔbɔ bismillah ayiwa yɔrɔ ɲɛ muslimi tara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh han wo ka yɛrɛ fa wo han mɔrɛ di cenu ka harboro wo ka ihar borka a jingar ni golle man banda wala no himaka cow al-fatiha wala nasimaka cow al-fatiha ngoy candu carara ngoy ho carar yoro famde wodi koyde ka asto candu cere asto ho cere fam takanono yer ganda wo mazhab dika a bowaran da haydika a bayndara ana cikal mazhabul imam Malik
wodi kunan da ni gol limam banda da limam da haydika a chowno mowga masalan futro wala safo haydika chowno mowga har wodi kuna al limam di chowdi a wasani da haydika a chowni mowga sanda يعني فترة ونركا كوكورودي ولا سافو ونركا هنكا كوكورودي ولا لولا ولا لاسر نو شو اللي ممدو شو اللي ممدو شو دي اسواسني كلا بروكلو ما شو موس ما هي كل كارنو مو اللي ممدو جند ودي كلام نو دنگاي نو وسندي اللي ممدو وتي هيدكا الامام مالك وانا مذهب دي بورودي وهر ودي غنير غندا و بورو بوكو واما بورفو اللي ممتنايو سند الامام احمد بن حنبل يكور رحمهم الله تعالى رحمه واسعه ودي فهم كاللمم دي وانا تشودي اسي وسني الفاتحه كنا بر الفاتحه نتكل هي كان تشودي واجب برك ولا نقول لمم بند ندنو مو هيدي كاتشو ندهر ولا الضالين امين مغابن دي مچو الفاتحه غا وچ هيدي كان موهر و كرتي فهم يكا اشرا كويدي وافقندك سا كركا هيدي كانو غوي wodi ka ca shara ko idi ka wafaku damdi hangama damdi banda ka ca l'imam ahmad hanbali yanda shafi'i yanda abu hanifa yanda al-imam maliki nda haydi ka ihar barka goynde wodi kuna fokur ni go shara wona fondo di kuna boroma si goynde ni bomo ni ka garka mana tuuji nungu kurga men da wodi non albasi sara wa assalamu alaykum wa rahmatullah o temene ko ni ambala muso do fana ale fana yini leke o fana be silikunka malam so ko ale mai na le be silin fatia kalalen ko ale fe ala mo sil de bena ale nenka sisa ale ba faka don est-ce que mo be se ka silne oyi yale kanyum yale allahumma salli ala rasulillah ayo allahumma salli ala rasulillah allahumma salli kon e ko nyumay ko nyumando fokata fo ko nyumando nga sharia fana la ko bela dele ana ke jugudu sharia de babela ni ka kanka sundo ni eseliblo nona utanya wala ka kanka seli ke femina ni sundo nona o te fana tenye afla be nyumai kosa na ke ro weche wala okuma ay minfo la alla o be femin sabati o ya alaka sallallahu alaihi wasallam amedu ka ya rabbi kanui alaka ataji di ka belajelen taji ya rabbi amina am belajelen du sukun noroni alaka kanui sallallahu alaihi wasallam nga shari alla o te fem bentai na e fatiha kalan abe min daga o ye surandi o mawri alaka kanu alaihi salatu wasallam ka temenini ale beka nga ulu mutake o chogola ويا كي كرايا جيرو لا تشوف صلى الله عليه وسلم ني فاتيا كلام بمين داكا وسوراي ودي ان ماي ني ترى اوكي يفنجي ما كا كيرولا ني كو كني ما كا كيرولا هل ني فين غني ني ما كا كيرولا لا لا بيجلا كيسرو بيجلا كيدسرو يتنا فسرو لا ما يتنا فسرو لا يرو فام مسالاتو كيرو دي بالا سيلي يرو كليم من سيلي كونوني صلاتو بالا ويني سيلي بان واتيم كتحيا با يبنا سياب الله بان يرولا يبي اللهم صل من فوق يرولا ودي اللهم صل دون يرولا سيلي يري كون ويرولا يبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نمبدو سيلي كونو أبان يرولا نوري تحيالا بان يروي أو يرو من جرالا أنا شريالا كافو سيلي صلاة كراك عليه الصلاة والسلام كابدو سيلي لا ويو يروي لكي تو سيلي نغوني كونو كسورا كلانكا صلاة داكا أو كوني ألكو أمنا فاتحة كلانكا بان يرومي يعني سورة يركانا صلاة دي بنا أني أي أكو تويفول كي كولشو ولا كو ولا كي كولشو d'accord wotama ko ni ambalama ke do alako ko ay école de ko ale tun ya ngania aywa ka droit de kala ako me ko mako ale mako ni droit kala ko kishitiye ko haramelino ko la sa ko ni man ba fa kita kala wasa ka dine deme ko yala e ka kitibe ke jume ko ni droit kala ko kishitiye côté ko ma côté sabe mbado kuma la nyini te fenwere ye aye mo fode ngame ni ya ye ni fora ka fo ni droit kala ni mai ibado en fait jamana yin kono ya ni ko mama ko droit on ye droit ke munye ni ye droit kala
maaw hakili bɛ taa fɛn min na n'i ko maa o maa ma ne b'a fɛ ka taa ni école na parce que n b'a fɛ ka droit kalan o hakili bɛ taa fɛn min na i bɛ bɔ i bɛ kɛ avocat ye i bɛ bɔ i bɛ kɛ juge ye bon an dun fɛ yan an ɲɛ b'a la ayiwa an ka kiiritigɛ bulon kɔnɔ ko minnu bɛ ka kɛ n y'a dɔn maaw hakili taara o de la o kosɔn o ko a ma ayiwa droit kalanni a haramuyalen don n'i y'a kalan kisi t'i ye a kɔni na kɛ o dɔrɔn ye n'o tɛ ne ɲɛ tɛ droit en tant que droit ko a kalanni bɛ se ka kɛ ko kisi t'i ye cogo min. ayiwa ala k'an bɛn sababu ya rabi amina la k'an bɛn sababu e y'a dɔn kuma daminɛ na ne ye kuma dɔ fɔ fɛn caman bɛ yen fɛn yɛrɛ tɛ o ayi e yɛrɛ jogo de fana bɛ fara fɛn kan ni fɛn kolon de bɛ don a kɔnɔ kosɛbɛ o n'i y'a don ko o ko la o bɛ kɛ fɛn lankolon o mana kɛ fɛn o fɛn ye n'i y'a don a kɔnɔ a bɛ kɛ fɛn lankolon c'est vrai anw bɛ lahalaya min na a lahalaya man nɔgɔn parce que sariya min minnu b'an kun na droit sugu minnu don droit enfin olu yɛrɛ ɲuman ko droit positif wala droit moderne u ɲuman o ye ko minnu ni sariyaw don maaw nana u y'an mara ayiwa u taara u yɛrɛw nka u continuera ka anw mara barisa u taabolo de b'an bolo hakilina de b'an na anw ka kumananso u taara ka kiiri min to a la o de b'a la kosɛbɛ anw ka gendarmerie so u taara ka fɛn min to o de b'a la anw ka ayiwa kiitiyɔrɔ so u taara ka min to o de b'a la bon a yɛrɛla an na fana ka anw lasiran k'a fɔ ko o de ye ɲuman ye n'aw ko k'aw bɛ diinɛ ta wala u bɛ sariya ta ayiwa o ye kojugu ye etc maaw nana siran mais moi je crois ne ni mɔgɔw tɛ avis kelen ye o la anw ka kan ka droit in kalan ka kan k'a bɛɛ kalan k'a bɛɛ kalan parce que anw de b'a kalan ka tila k'a yɛlɛmɛ anw k'a kalan k'a yɛlɛmɛ a ko tɛ se ka dilan n'anw t'a la o ayi voilà n'an ye ko bɛɛ lajɛlen ye k'a to yen k'a fɔ dɔrɔn n'i ye nin kɛ i t'a la bon o tuma ni justice kɔni tɔɔra tan parce que fɛn dɔw bɛ yen o tɛ droit in yɛrɛ t'o ye o ka bin maa kan ka sɔrɔ fɛn minɛ maa la ka nin kɛ ka bin maa kan k'a tɔɲɔ mais hali droit dɔ in yɛrɛ m'o fɔ maa ye o ayi o ye maaw ka jogojuguyaw de ye ni ala ko tɛ adamaden dusukun na ayiwa damira t'i la o kɔrɔ ye danbe t'i la tuguni i yɛrɛ fɛn ko nana yɛlɛ i dusukun kan fo ka taa i ɲinɛ i yɛrɛ kɔ bon i bɛ nin baara suguw de kɛ donc il faut que mɔgɔw ka don o kow de la ka ko yɛlɛmɛ n'a ma kɛ ten a tɛ se ka yɛlɛmɛ n'a ma kalan a tɛ se ka yɛlɛmɛ fiyewu n'a ma kalan a tɛ se ka yɛlɛmɛ ko caman bɛ yen bi ekɔliden minnu bɛ yen n'olu bɛ ayiwa kalan na an y'a kɔlɔsi an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi ala k'u jidi hali bi ya Rabbi amina la maa caman bɛ yen an y'a fɔ waati tɛmɛnenw na k'a fɔ an ka ekɔliso ninnu misiriw b'a la denmisɛnninw yɛrɛ b'a la ka diinɛ ɲɛɲini olu de ye sini cadrew ye olu de bɛ na ayiwa jamana in ta bon yɔrɔ minnu bɛ société yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ jamana kɔnɔ n'a tolilen don bi ni fɛɛrɛ ma kɛ olu minnu bɛ na relève kɛ olu ka kɛ maa sɛbɛw ye maa sabatilenw ye diinɛmaw don minnu olu bɛ se ka ko yɛlɛmɛ bon n'a ma kɛ ten o tuma yɛlɛmɛni bɛ kɛ cogo di yɛlɛmɛni tɛ kɛ a bɛ mɛn n'a ma kɛ yɛlɛmɛni tɛ se ka kɛ o parce que vraiment mɔgɔw bɛ ayiwa fɛn dɔw ta dɔrɔn ka mɔgɔw gɛn ka bɔ ko in na nin kɔni n'i donna la i tɛ kisi nin kɔni n'i donna la i tɛ kɛ tan bon donc bɛɛ b'i mabɔ o la an mago b'a la bi médecine maa minnu b'a la u ka kɛ non seulement an denw don u ye médecine kalan mais u ka kɛ selibaw ye u ka kɛ ayiwa diinɛ dunkew ye u ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ maa hɔrɔma tanga fɛn caman bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsow la bi ni maa min mana kɛ diinɛ mɔgɔ yɛrɛ ye k'o tigilamaa ye alamaa ye o tɛ sɔn a ma o ayi o tɛ sɔn a ma ni muso min taara ko n kɔnɔ ka tiɲɛ ten musomanin 5000 nɔfɛ wala 50000 nɔfɛ n'a bɛ sɔrɔ ala ɲɛ a b'a kɛ a t'a kɛ o ni maa min taara k'i bɛ surafɛn di ka maa dɔ ka dugukolo bɔsi a la wala a ka du bɔsi a la a bɛ di juge min ma n'a y'a sɔrɔ ala ɲɛ sira ɲɛ ma a bɛ sɔn wa a tɛ sɔn bon ko in tɛ se ka yɛlɛmɛ k'anw to kɛrɛfɛ o ayi a ka gɛlɛn voilà o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ ni bɛɛ taara kɛrɛfɛ k'a to yen ko man ɲi de donc vraiment ne kɔni fɛ droit kalan ni ŋaniya ɲuman ye o tɛ baasi ye wallahu a'lam ɲininka laban min b'an bolokɔrɔ o ye an lamɛnbaa dɔ ye nɛgɛjuru ci a ko dɔgɔkun tɛmɛnenw na i kumana Albert kan ko
olu yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn sɔsɔ ye ko ale y'a yira k'a fɔ Sulemani Farisi ale tun bɛ birifini kɔrɔ k'olu dɔw y'a yira k'a fɔ ko ayi ko o tɛ tiɲɛ ko alhamdulillah i bɛ an bolo kɔrɔ ya bi ala k'olu b'a fɛ ka i da don o yɔrɔ na ka faranfasiya ne k'a sɔrɔ Sulemani Farisi ale tun bɛ birifini kɔrɔ ni birifini sɔrɔ birifini birila la man ala fɛ yarabi ala k'an bɛɛ sababa yarabi amina la anw bɛ min ɲini silamɛw fɛ maaw k'a kɛ ala yɛrɛ de kama kosɛbɛ an ka nin sɔsɔli jala ninnu dabila nafa tɛ nin ko ninnu na nafa min b'anw ka bi min ye ɲininkali kɛ droit ko la ani ko wɛrɛ minnu n'o ye anw yɛrɛ ka vécu quotidien ye an bɛ min na su ni tile k'a lajɛ anw ka diina kɔnɔ an bɛ se ka ko ta ni sɛbɛ ye kosɛbɛ fɛn minnu b'an sen kɔrɔ ni fɛn jugu don k'an sen bɔ a la ka ɲɛsin ko in ma ninnu y'u ta kɛ u y'u yɛrɛ di ala ma k'u yɛrɛ di kira ma k'u niw feere ala ma ka u ye min kɛ a ɲuman o fɛn bɛ yen an b'u jigin ni ɲuman de ye ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala k'u sara hɛrɛ la fili mana kɛ k'u sɔrɔ barisa adamaden ko don an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa u ma u ye ɲuman min kɛ ala ka a minɛ u ye anw ta ka kan ka ko de mais sɔsɔli banbali min filɛ nin ye kira alayhi salatu wassalam a somɔgɔw kibariya la a jɛɲɔgɔnw kibariya la a teriw kibariya la a ka sokɔnɔkow kibariyaw la ani fɛn wɛrɛw la an k'an kɔlɔsi a la an k'an kɔlɔsi a la maa dɔ bɛ yen o dala kuma o ma kan ka kɛ gese ye da la kira ye fɛnba de ye sallallahu alayhi wa sallam a somɔgɔw ye fɛnbaw de ye a furumusow ye fɛnbaw de ye olu ye an baw ye ala de ko ten wa azwajuhu ummahatukum k'a fɔ ko a furumusow ye an baw de ye maa woloba haramuyalen bɛ ka cogo min na ala kira alayhi salatu wassalam a taara ka muso minnu to yen ya rabbi ala ka yafa ma o haramuyalen to yen maa kelen kelen bɛɛ ma ten o tuma an bangebaw don olu kunkanko kuma fo an k'an cogo don k'an kɔlɔsi o la wa maa jɛɲɔgɔn y'i yɛrɛ de ye maa o maa ni kira bonya bi yɔrɔ a teriw n'a jɛɲɔgɔnw ye maa minnu ye o bonya ka kan ka k'i yɔrɔ a gasi ka kan ka k'i yɔrɔ a buranw ye maa minnu ye a yɛrɛ denmusow furula maa minnu ma a yɛrɛ y'a maa minnu denmusow ta o y'a buranw n'a ko kɛ ɲɔgɔnw ye ala y'a latigɛ olu de ni ala kira ka bɛn waati kelen na ala y'a latigɛ olu de ka kɛ ala kira jɛɲɔgɔnw ye o tɛ kɛ gansan ala y'o kɛ kun min kama ala de b'a dɔn o tuma an k'an kɔlɔsi ne b'o kɛ ladilikan ye fɔlɔ sanni bɛ kuma ko in na parce que a lettre ko cayara a téléphone ko cayara bon anw bɛ siran in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ siran in ye ko in bɛ maa minnu kun kan kosɛbɛ an bɛ siran an bɛ siran i kɛtɔ ka taa ɲuman kɛ o ka taa ko wɛrɛ wolo kira ka bon sallallahu alayhi wa sallam kira ka sahabaw ye fɛnbaw ye a denw ye fɛnbaw ye a ka zuriyaw ye fɛnbaw ye an bolo fila b'an kɔ an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an tanga k'an kisi parce que i kumatɔ n'i taara kuma fɔ kuma min ye gasi kuma ye i bɛ siran barisa tuma min ni kuma fɔra an bɛ Ayisa ka kibariya in na fɛn caman fɔra fo yɔrɔ dɔ la kuranna ko a bɛ fɛn dɔ fɔ tahsibunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim i bɛ fɛn dɔ fɔ i yɛrɛ fɛ fɛn tɛ i bɛ taa sɔrɔ ala fɛ o ye fɛnba ye barisa ni maa min ka di ala ye ni ala teri ye maa o maa ye maa min n'a sabatira k'a fɔ ala ka maa ɲuman don n'i da magara o tigila maa la ni kuma ye ni ɲuman tɛ ni ala ma jan kɛ i bɛ kɛlɛ sɔrɔ ala fɛ maa bɛ se o de ɲɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la kosɛbɛ an ye min k'a fɔ ko Salman donna birifini in kɔnɔ an m'o kalan ne kɔni m'o ye k'a fɔ k'ale yɛrɛ donna birifini in na ayi min kɔni fɔra k'a fɔ a ko a ma ko e fana y'an dɔ ye Salman minna ahlul bayt ko anw ahlul bayt mɔgɔw Salman i y'an dɔ ye wala i y'an dɔ ye in kɔni an y'o sɛbɛnnen ye yɔrɔ dɔw la o kɔni fɔra min ye k'a fɔ k'a yɛrɛ donna birifini kɔnɔ ayiwa m'o kɔni ye o ye an ye min faamu a fɔra ko minnu kɔni donna birifini in kɔnɔ kuma nacogow la o ye Aliyu ye radiyallahu anhu ani an ba Fatima radiyallahu anha ani Hasan ani Husein k'a ye olu de don birifini kɔrɔ u donnen birifini kɔrɔ ko Salman nana a ko e fana y'an dɔ ye ko a muso dɔ bɛ yen n'o ye Salma ye ko ayiwa ne dun a ko e ni hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na nka i y'an dɔ ye o ma fɔ o yɔrɔ la
ya ga konu ma chaman bala ko sebe ma chaman be konu na la nyini chaman be konu na ko sebe histoire ako kacha fuka da matema ni ki be do akono amani wala no de do ta famu do ko atiseka famu kira yere furmuso ye mamunu ye radiyallahu anhunna uluna be dukele ngono ko kana ka fo ko ka somo ko ke aywa ku lu bonye jira muso nunu ko ulu sendala salmani e mayele kede alete arabu yere ya be bo fo personne ale kan kira ka fo ko e andoy munu yere ya furmuso ko lu ta doy bon ni be ni e ko wi munu ba to ma chama be ko chama fo ko ina ko so voilà ma munu kalana nulu be fendon ulu be se ku yere la pasa ko so salmanu ya ke shirfi parce que na kira ala kira doye ka ba kira shirfi sayyidina bilal be foite amami ngi ala kira alayhi salatu wassalam mais ala ko shira amba vile de ko jom bilal no de salman yere bena do mina fana sirla kana madina de wa jon la madina mais farajenni anga farafin ko kutu tikili ni ale bora yoro mi ma kala maudu kala nendo be fen jamanu ya ale la pasaka ke fembai fu la bana ka ke shirfi ka fo salman minna ahlul bayt ko kira ko ama ko an yere do de mais bilal an ba wele ko jom bilal an ba wele jom bilal ya ka fara pinya ko so no da e minge ma jama be o ma ge ayella jaba ni toro minge dina kama ma jama be o ma asara yoro do la ko fe on ba le de bulu trésor yere kibari abele jelen ko ba le de bulu ala kira tilela maga don kira magan do minna kira ya le de wele ko aka yele bili sanfɛ aka weleli kɛ aka yira diɲɛna k'a fɔ ala ye kelen ye ale muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale ye ala ka kira ye bilali de y'o wele kan lase diɲɛ ma mais n'anw bɛ kuma an b'a fɛ jɔn bilali parce que ni hadamadenw ma kalan aw tɛ se a ka ko kɛcogo la bon mais ninnu ye personnes ye maa kalannenw ye sanni fɛn in ka na o y'a sɔrɔ u kalanlen don u bɛ ko caman dɔn olu ka maa min b'a la u y'o kɔrɔta k'a kɛ fɛnba ye nka anw b'a fɔ anw t'a ma ko jɔn bilali bon vraiment donc salman doni fen koni kono ndo don moye nga ka fo ka fora ye ka fo ko kira soma ududu ba kuma ngoni sebenendu o sebenendu kitabu chamana ato amanya ala fa ya rabbi ala ka nyuma mba amin ya rabbi ne kon be min fo mawye ni ko nunu anga yere ko inshallah arsani yala ka jombawdi bilali ka bu ala yoro bilali min ala kira kwa sallallahu alaihi wasallam kondo na aljana kono ndlobi isa sabara singa na nyef iya mun kala ye ni njoro bayin soro ko sabe mais ngwa be fo ma ko ayo ko ye jom bilali o ma shirfi ya soro ayi wa bon ko yi ko chama ba kono o bilali ni ale ni njoro baw soro ye fen chama soro ye makama chama soro bon fen chama bala hadama de ya kudu ko sabe ala ka jom badu ma badedu kira alayhi salatu wassalam kan badu salman al-farisi ya ala ka jom baye ala ya ala tige ma mun ka bodnya fam selikenani belajel kana uke ala kira jenyo ye o yulude o teke ma ye gonzan lu ye ma bawde ko sabe ala ka mawdu ukadi ala ye ala ka duwi ala ka duwi ukadi ala ye ko sabe afaru lu de ma radiyallahu anhum wa radu an ala jananu ye lu yere janani ala ye ko sabe o kuma an woni be do uke ni ngonu nanda yere be do ko wula ambanya ala fa ya rabbi ala kan kishi kan danga am be fon wala o yenyuma ye am be fon la nyine o yenyuma ye am be min fo mo o ye o kan dado ni so soli chama ngula ko sabe ko min na be ma fa kunga idadu kumate wala ni kibe kuma tuko do la ibe gashi soro o sahaba u yang ma bawdi ko sabe o angan koloshi ko bise ka ke gashi kumala angana sama سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه ني على كما بودي من ني على كرجيرا صلى الله عليه وسلم كرا شريال ني ما من ني وكان ما ياي كافو على جنانوي ما دو بولا ما تان صحابولا على كرا يويله وتولا كافو كاري ني كاري على كو غافو يكو او بي الجنه كونو
o sabatira maa minnu ka ko la mun ma kan ka fɛn wɛrɛ miiri n'o tigilamɔgɔw ye ni ɲuman tɛ. o kɔni ye tiɲɛ. voilà ala k'an bɛn sababa. yarabi ami. o tɛmɛnen kɔ an b'a da lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ wagati yɛrɛ kuruni kama an bɛ bi ta ye an b'a jɔya. bawo la lakasara o tɛmɛna yɛrɛ bawo la 4 heures tɛmɛna ni miniti 10 ɲɔgɔnna hakɛ ye o tuma an bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnjama bɛɛ lajɛlen fɛ ka daw tulo kan ka fɔ ɲininkaliw o caman bɛɛ a ma ban o tuma ni Alahu Taala ye an si jɔ ka dɔgɔkun wɛrɛ makɔnɔ inshallah an karamɔgɔ Elhaji Mahamudu Diko a bɛ se studio kɔnɔ yan ka aw ka ɲininkaliw ko o jaabi o tuma an karamɔgɔ bɛ dugawu kɛ jama ye. Fadilatu Sheikh o tuma mako b'i la yan. Bismillah an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'an bɛn sababa an na nin ko in jɔ bi ni Ala sɔnna nin cogo in na ayiwa ka hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ ɲininkali caman nana an ma se k'a bɛɛ jaabi an ye caman k'a la nka ni Ala sɔnna ni Ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ ayiwa araba wɛrɛ ni Ala sɔnna an bɛ o jaabi san'o cɛ an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi Ala k'an bɛn sababa ma sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.